hibisco ra. Anak ko na daw. Di oh. Di kani gud oh hibisco. Gi, palita. Strawberry man puna. Sa pila man? Imo ning kwarta? Morning Ha? Morning. Sukli ba na kanina? Oh, morning. Sukli mo guna. Unsa man? Pila man? Isa lang. Ay, tulala mga gabi. Tulala na ako sa may wala di mo ha. May grado din ko. Grade 3. Grade 3 ka na? Parang kailan lang. Kuha anay mong size diha. La 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 la. Ah, Ilang? 42. Strawberry maka 42 sukli ha. Ngayon na, tama to. 100 tapos 44 so 56. Iya ha, tong kwarta sukli nato. Ayan, full watch. Full watch, full watch. Mountain Stream Vlogs, full watch na ako. Huwag balikan ito. Ayan. I'm going to drop the link of Joy Salem so that you can connect guys. Ulit, ibababa ko ulit. Ito naman kay, kisa pa ni, kay Kamya. Kamya Dancing. Ayan, full watch sa'yo and +1 as well. Kamya, Dancing, and Masti. Mahirap pag mahaba ang pangalan, no? Mahirap. Kamya. Kamya! Full watch na Kamya. Kamya. Dancing, Masti. +1 ha, kay Kamya. Ayan, full watch na kay Dan Masti. Ay, Dan Masti. Kamya, Dance Masti. Ayan, full watch na. Sino next natin, guys? Uy, ginawa ko. Ginawa tayo tubig. Ako pa dyan kanto, no? Ako sa mandog hapon to. Hapon to. Ako yung damo gumako. Ang karong yan. Sabon, mga sabon. Sabon. Ayan, maraming salamat sa 15 amazing people. Nagpundo ang tao. Double relation na ko natin. Sis Joy, ayan, puntahan ko. Kasi kaya akong nagkuhan din si Fatuma pala, Fatuma Vera. Sis Fatuma Vera. Puntahan ko to si Sis Fatuma Vera. Sis Fatuma Vera. Ayan, Sisi po, +1. +1, Sis Fatuma Vera. Sis Fatuma Vera, +1. You have here 15 minutes, Sisi. How I made homemade chapati and 10 minutes. Ayan. Alive! Di pa kita napuntan alive, ha? Ayan, playing kay Sis Fatuma Vera. Dito naman kay D529 full watch. D529 full watch, +1. 529 D. 5 minutes and 28. D529. Ayan, full watch na, full watch. Ayan, alive. Punta na kita alive. Alive, alive, alive forevermore. Alive. Punta na kita alive.